In this lesson, we will see together les conjonctions de subordination, but more precisely, we will see alors que. So let's start from the beginning with the question, what is une conjonction de subordination? A conjunction of subordination is a type of conjunction that connects two clauses or sentences in a way that shows a dependent relationship between them. This is really, really important, this concept of dependent relationship between them. So these conjunctions introduce subordinate clauses which cannot stand alone as complete sentences. So this is the second important thing. These clauses cannot stand alone as complete sentences, and they rely on the main clause to make sense. The subordinate clauses typically provide additional information, context, or details to the main clause. So, this lesson is about alors que. And the conjunction alors que can be translated into various ways in English, including while, whereas, and when. So we will see some examples with alors que. Il étudie dur alors que certains de ses amis ne font pas grand-chose. Il étudie dur alors que certains de ses amis ne font pas grand-chose. Elle est très calme alors que son frère est toujours très bruyant. Elle est très calme alors que son frère est toujours très bruyant. J'aime le thé alors que mon mari préfère le café. J'aime le thé alors que mon mari préfère le café. Certains préfèrent les plages alors que d'autres aiment les montagnes. Certains préfèrent les plages alors que d'autres aiment les montagnes.